Hi guys, ayan. Nagluto tayo guys ng chop suey. Ayan. Ayan, nilagyan ko siya guys ng udong. Ayan, udong. Sarap niyan guys. Lagi ako guys nagluluto ng ganyan guys kasi gustong-gusto ko yung udong na may halong chop suey. Ang sarap niyan. Nakita nyo naman may halo siyang udong. Ayan, sarap niyan. Ginisa lang ni Samook yan. Ayan. May halong chicken guys. Ayan guys, sana'y nagustuhan nyo ang aking videos. Ayan, don't forget to like and share.